बरोज़ इतवार सबक नंबर 9 है इसका नाहमीर का सबक। तो कल हमने इसम गैर मुतमक्किन की पहली किस्म मुज़मरात 70 ज़मीरें हमने पढ़ी थी। आज दूसरी किस्म हम पढ़ रहे हैं दोम अस्माए इशारात, जो कि गैर मुतमक्किन की किस्म है और गैर मुतमक्किन मबनी की किस्म है। ठीक है, तो सबसे पहले है मुज़क्कर के लिए इशारा करना हो, वाहिद है उसके लिए तो ज़ा बोलते हैं। तो दो हों, मुज़क्कर के लिए इशारा करना हो अरबी ज़ुबान के अंदर रफ़ी हालत में ज़ान, नस्बी जरी हालत में ज़ैन। आगे 6 लफ्ज़ हैं जो वाहिद मुअन्नस के लिए, वाहिदा मुअन्नसा के लिए इशारा करते हैं। ता, ती, तेह, ज़ेह, ज़ेही, तेही। ठीक है, ये 6 लफ्ज़ हैं जी, ये इसम इशारा है जी। और इनका तस्निया क्या है? ठीक है ना जी, तस्निया मुअन्नस के लिए रफ़ी हालत में ताने और तैने नस्बी जरी हालत में। तो ये तो गैर मुतमक्किन की किस्म है। और गैर मुतमक्किन क्या है, किसकी किस्म है? मबनी की। और मबनी में तो तब्दीली वाली बात नहीं होती ना, तो ताने और तैने, ज़ाने ज़ैने की, इसका मतलब ये तो फिर मोरब हो रहा है, ये नस्बी। तो इसका जवाब यह है कि ये शुरू से ऐसे हैं, ये नहीं कि किसी आमिल की वजह से इनमें तब्दीली आ रही है। मोरब तो उसको कहते हैं कि पीछे आमिल आए, मुख्तलिफ अवामिल की वजह से आखिर में तब्दीली हो आखिर में। ठीक है ना जी, ये ताने तैने इस्तेमाल ही शुरू से ऐसे होता है, रफ़ी हालत में ताने और तैने। आगे है जी इसमें इशारा ऊला ए बमद, मद के साथ अलफ ममदूदा। एक है ऊला अलफ मकसूरा जिसको कहते हैं। ठीक है ना, ये आपने पढ़े इसम अस्माए इशारा। तो गैर मुतमक्किन किसको कहते हैं? जो मबनी असल के साथ मुशाबत रखे। ठीक है ना, तो मबनी असल 3 चीज़ें, उनमें हुरूफ भी हैं, तो हुरूफ के साथ इनकी मुशाबत है। जिस तरह के हर्फ अपना मुस्तकिल माना नहीं देता बग़ैर ज़म्मे ज़मी में, जब तक कि दूसरा कलमा उसके साथ ना मिलाया जाए। जैसे हम कहते हैं ना मिन है, इला है, अब और कोई साथ लफ्ज़ मिलाएंगे तो पूरा मफ़हूम अदा होगा ना। सिर तो मिनल बसरते इलल कूफते, सिर्फ मिन बोलने से इला बोलने से बात समझ नहीं आती। तो जिस तरह हर्फ मोहताज होता है, तो ऐसे ही जो ज़मीर है इसके लिए मर्जे की ज़रूरत होती है, समझे। और अभी अस्मा इशारात पढ़ रहे हो, जब तक मुशारुन इलैह, ये वो हैं जो इस्तेमाल होते हैं किसके लिए? वो चीज़ महसूस मुबसर हो, महसूस मुबसर हो, उसके लिए इन लफ्ज़ों के साथ इशारा करते हैं। जिस तरह कि इंग्लिश के अंदर आप दैट का लफ्ज़ बोलते हैं दूर के लिए, कोई चीज़ दूर हो, ठीक है ना, दैट का लफ्ज़ बोलते हैं, जमा उसकी दोज है। अगर करीब है तो दिस का लफ्ज़ बोलते हैं, दीज उसकी जमा है। बेजान चीज़ों के लिए इट का लफ्ज़ भी बोल देते हैं, इट। ठीक है ना जी, ये इंग्लिश के अंदर इशारात, अस्मा इशारात। और ये वो, ठीक है ना जी, ये उर्दू के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ए ते ओ सराइकी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसे हर बोली के अंदर, तो अरबी ज़ुबान के अंदर भी महसूस और मुबसर शाय, महसूस भी हो, नज़र आती हो, उसकी तरफ इशारा करेंगे। तो किन लफ्ज़ों के लिए? इनके साथ। तो ये आपने पढ़ लिया। जबकि आप तो पढ़ते हैं, जो अरबी सिखाने वाली है उधर हाजा पढ़ते हैं, हाजाने पढ़ते हैं, जा तो नहीं। तो कहते हैं हाँ, कभी तंबीह के लिए लगा देते हैं शुरू में, क्या हाँ, और कभी आखिर में काफ भी लगा देते हैं खिताब का। ठीक है ना, जा का, तो ये ज़मीर नहीं होती, खिताब के लिए होता है। ठीक है ना जी, तो ज़ाने जा, ज़ाने ज़ैने, ता ती ते ज़े, ज़ेही तेही, ताने तैने, ऊलाए बमद, ऊला ब कसर, ये जमा के लिए इस्तेमाल होते हैं जी, ये इशारे के तौर पे। अब देखो उलाइका अला हुदम, ये आखिर में काफ भी। ठीक है ना, ये जो हा लगाते हैं, हाँ, जा के साथ हाजा और जाने के साथ हाजाने, और ये ता ती ते और इसके साथ भी लगती है कहा, हाँ ताने, ता नहीं, ये छह जो मुन्नसा की है। हाँ इधर तो उसकी वजाहत तो नहीं है, कुछ होते हैं जो, ठीक है ना, हाथाने तो है, ठीक है ना, कि वो इतनी इस्तेमाल में जो चीज़ें होती है ना ज़्यादा मारूफ, उनको बयान कर देते हैं। ठीक है ना जी। आगे तीसरी किस्म है अस्माए मौसूला। इनकी भी किसके साथ मुशाबत है? वो हुरूफ के साथ।
کہ جس طرح حرف بغیر ضم ضمیر میں دوسرا کلمہ نہ ملایا جائے تو پورا معنی اپنا نہیں دیتا، محتاج ہے. تو موصول کو سمجھنے کے لیے جب تک صلہ نہ ملایا جائے، اس موصول کے ساتھ کیا ہوتا ہے آگے صلہ ہوتا ہے. کہ اللہ کا معنی وہ جو آپ صبح سے شام تک کرتے رہیں وہ جو بات سمجھے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا جی. الذی واحد مذکر کے لیے جی. اچھا جی آگے اللہ ذان رفیع حالت میں تصنیہ مذکر کے لیے اس موصول. اللہ ذین نصبی جری. اللہ زینہ یہ جمع مذکر کے لیے. اللہ تی یہ واحد مؤنث کے لیے. اللہ تعانے تصنیہ مؤنث کے لیے رفیع حالت میں. اللہ تعین تو نصبی جری حالت میں تصنیہ مؤنث کے لیے. اللاتی اللواتی یہ دونوں اور بھی لفظ ہیں ادھر وہ نہیں لکھے، اللہ بھی ہے، یہ جمع مؤنث کے لیے جی اس موصول. ما اور من یہ بھی موصول کے طور پہ آتے ہیں. ایون ایتن یہ بھی موصول کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. الف لام یہ بھی الذی کے معنی میں آتا ہے جب اسم فاعل اور اسم مفعول کے شروع میں آتا ہے نا جی. جیسے ضارب ہے اسم فاعل کا صیغہ، اس کے شروع میں الضارب. اب معنی کیا ہوگا؟ الذی ضربا وہ جس نے مارا. المضروب کا معنی والذی ضربا وہ جس کو مارا گیا. آگے ایک لفظ زو کا استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں زو بھی الذی کے معنی میں آتا ہے. ایک تو زو کا معنی ہوتا ہے زو والا، زو مالن، زو عقل، زی عقل. ٹھیک ہے نا جی. ادھر زو کا معنی الذی، لیکن بتایا کہ عرب کی لغت بنی طے قبیلہ ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں. جیسے ہمارے سریکی، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا لفظوں میں اس میں کچھ نہ کچھ وہ اختلاف والا ہوتا ہے سلسلہ. ٹھیک ہے نا جی. عورت کو کیا کہتے ہیں ادھر جی؟ یہ ڈیرہ غازی خان مظفر گڑھ کی طرف تریمت. ٹھیک ہے نا. ادھر بیوی کو ادھر میلسی کی طرف ادھر یہ کیا ہے؟ سوانی. ٹھیک ہے نا جی. ادھر ہمارے ہاں وہ لفظ ہے وہ بھی سریکی. ٹھیک ہے نا. تھوڑا تھوڑا لہجوں میں ایسے عربی کے اندر یہ بنی طے والے ہیں جی. اچھا جی. جس طرح اس کی مثال ہے جاءنی ذو ضربا کا، آیا میرے پاس زو. اب زو کی جگہ الذی لگا دو. وہ شخص ضربا مارا اس نے، کا تجھے مارا. اچھا جی. تو یہ سادے طریقے سے پہلے تو بنیادی چیزوں کو ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا. جیسے انگلش میں ABCD یاد کرتے ہیں، الف با تا سا یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بالکل فل پختہ ہو، ہاں بائی ہارٹ. ٹھیک ہے نا جی. آگے بداں کے فائدے کے طور پہ کہتے ہیں ایون ایتن موربست. ابھی آپ نے پڑھا کہ ایون ایتن یہ کس کی قسم بیان ہو رہی ہے؟ اسماء موصولہ. اسماء موصولہ کس کی قسم ہے؟ غیر متمکن کی. اور غیر متمکن کس کی قسم ہے؟ مبنی کی. تو آگے جا کر کہہ دیا ایون ایتن موربست. ٹھیک ہے، سمجھے ہو؟ تو یہ بات کیسے سمجھے گا؟ یہ ادھر مورب کہہ دیا جبکہ ادھر مبنی میں شمار کیا ہے. تو جواب یہ ہے کہ ایون ایتن اس کی اصل میں 4 صورتیں ہیں، 4 حالتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. جس حالت میں ایک حالت میں مبنی ہے اور 3 حالتوں میں یہ مورب ہوتے ہیں دونوں لفظ. تو جس حالت میں یہ مورب ہو اس حالت میں مبنی نہیں ہوتا، جس حالت میں مبنی ہو اس حالت میں مورب نہیں ہوتا. حالتیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں. یہ ایون ایتن مضاف ہوں گے، آگے ان کا مضاف الیہ بھی لفظوں میں ہوگا، یہ موصول بن جائے گے. آگے جو ہے جو صلہ ہوگا اس کا پہلا لفظ جو ہوگا اس کو کہتے ہیں صدر صلہ. جہاں صلہ شروع ہوگا پہلا لفظ جو آئے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدر صلہ. صدر سے سینہ بھی سامنے ہوتا ہے، صدر صلہ. تو کہتے ہیں ایون ایتن یہ چند حالتوں سے خالی نہیں، یا تو یہ مضاف بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ان کا صدر صلہ بھی مذکور ہوگا. اس حالت میں یہ مورب ہے. یا پھر اس کے برعکس کرو، نہ مضاف ہوں گے نہ صدر صلہ مذکور ہوگا، اس حالت میں بھی یہ مورب ہوں گے. نمبر 3 کہ یہ مضاف تو نہیں ہوں گے، یعنی مضاف الیہ کا لفظوں میں نہیں ہوگا، مضاف نہیں ہوں گے، لیکن صدر صلہ مذکور ہوگا. اس حالت میں بھی یہ کیا ہیں؟ مورب ہے. 3 حالتیں میں نے گن دی. اب مبنی کی آخری حالت جو ہے
کہ یہ مضاف ہوں گے، آگے لفظوں میں مضاف الیہ موجود ہوگا لیکن صدر سیلا مذکور نہیں ہوگا، تو اس حالت میں ایون ایتن یہ کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ پتہ چلا ایون ایتن مورب بھی ہیں مبنی بھی ہیں. سمجھے ہو نا؟ ہاں، نور بھی ہیں بشر بھی ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ سمجھے؟ کس حال سے نور ہیں، کس حال سے بشر ہیں؟ حالتیں دونوں ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ ایون ایتن، ایون ایتن. ٹھیک ہے نا جی؟ تو مورب بھی ہیں مبنی بھی ہیں. تو پھر ان کی جو مثالیں ہیں وہ بھی مذکور ہیں. مثالیں بھی ان کی کہ ان کا صدر سیلا بھی مذکور ہو اور مضاف الیہ بھی موجود ہو. جیسے ایہم ہوا قائمن، ایہم پناہ میر کے حاشے پر جو فارسی حاشیہ ہے، ایہم یہ دیکھیے، ایو مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، ہوا قائمن یہ سیلا ہے، اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ ہوا. یہ صدر سیلا ہے. کیا ہے بھائی؟ یہ صدر سیلا. ٹھیک ہے نا؟ اور ایو مضاف یہ مضاف الیہ. ایہم ہوا قائمن، دیکھو دونوں چیزیں مذکور ہیں، مضاف الیہ بھی مذکور ہے، صدر سیلا بھی. اس حالت میں کیا؟ یہ مورب ہوتے ہیں. اچھا اب دیکھیے جی، ایون ہوا قائمن، اس میں ایون آگے مضاف الیہ نہیں ہے، اس کا ہوا قائمن صدر سیلا ہے، اس حالت میں بھی مورب ہے، اس حالت میں بھی مورب ہے. ایون قائمن ایک مثال ہے. ایون اب اس میں نہ مضاف الیہ ہے اور نہ صدر سیلا ہے، اس حالت میں بھی اگر دونوں ہوں پھر بھی مورب، دونوں نہ ہوں پھر بھی مورب، اگر صدر سیلا نہ ہو پھر بھی مورب. باقی ایک حالت ہے جبکہ یہ مضاف ہوں. کیا ہوں؟ مضاف ہوں. وہ اس کی مثال کیا؟ ایہم قائمن دری صورت رابعہ مبنیست، لہذا ذکر کردہ آرا در مبنیات، اس لیے ایون ایتن کو مبنیات میں ذکر کیا. سمجھے؟ ہاں، جب پتہ نہیں ہوتا تو پھر بے خبری ہو جاتی ہے. یہ تو ضد ہو گئی نا، ضدان لا یجتمعان، یہ کیسے ہو گیا جی؟ ہاں، تو ایسے ہر فن کی اصطلاحات ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. تصوف کو بھی سمجھنے کے لیے پھر ان کی پہلے اصطلاحات یہ چیزیں سمجھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں. تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ اسماء اشارات کے بارے میں اور اسماء موصولہ کے بارے میں. پھر جتنا ذوق بڑھتا رہے قرآن مجید میں تلاش کرنا، حدیث پاک میں، کتابوں کے اندر اسماء اشارات کیسے استعمال ہوئیں، اسماء موصولہ. ٹھیک ہے نا جی؟ آگے انشاءاللہ کل پھر اسماء افعال کے بارے میں پڑھیں گے کہ پچھلے سبق کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. جزاکم اللہ خیر. اللہم صل علی سیدنا